বুট ব্যাংক নি bagui abai kok samani chung joton saimano 1971 ba 1981 ni tabuk o Tripura sa boroglia a jorao mobile list ba kurin boy chung thogi jakman phiaba tabuk 2025 tabuk ke sabo kok tadal saitong sabo kubi kok saitong chung joton seu bas kango chini sarkar phaimani porano 125 amendment bill jang sorasori jang tumnai तो मैंने दिल्ली में फ़ोन किया जो ऑफिसर्स है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाओ के लिए है, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए है और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के संग कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। puilawon lamsugo ani YouTube channel lo tinahai nahai belakno kaisa koktoma kotor noron boi tui phaikya abung kha 125 amendment bill no tui chung tini subai sugrubi chung salainai tini o video no puilan sme pai thak jora nai tongdi one amendment bill tui chung tini o clear khlainai je sabo kok kubui saitong sabo tatla saitong chung bujlainai tini no video belai nangkungman video nai abon boi sunor kisaban isip khlaioi pulan sme pai thak jora no nai tongdi chung joton saimano te norbo news no khana thangnai koyekdin sikang chini Tripurani jara BJP khlaitongnai jonjati morcha haikaba chini Tripura sa leader rok jara BJP khlaitongnai rok borok central thangka haikaba Delhi borok thangka kok sarani bagoi te a jagao Delhi thangekone borok tam kok salage abo to borokni bisingni byapar abo to keu saimia phiaba borok miyao kipilman yagulo kok tuma thungne rokno borok clear khai sairika Delhi thangoi borok tam sajaka haikaba borokno tam sairoka abono sungjabon yalo borok saikinarika TTADC o election ungoi borok jiti khangke dakti no 125 amendment bill abo chalo khlaijaknai TTADC onjo borokni sarkar phaika hangke kokbo jodi BJP sarkar jodi ADC phaikengke 125 amendment bill dakti no chalo khlaijaknai te rijaknai direct funding rijaknai hinai borok miyao borokni bisingo minister Vikas Debarma saikanarika abo chung nukhana joto news phiaba aboni yaklo logi horo time hongke chini bobagra Facebook live phaioi bobo saklaikya lukorokno clear khlaikya bo abon nungman yaklo chini bobagra home ministry o thango home ministry o call khlaikya call khlaimani yaklo apu kubui da jakhna mani hine sungman yaklo je chini bobagra no home ministry official phajingo official phajing tui chini bobagra no saikanarika abo to kono musa abo hai kono chung rinani TTADC chimi rinai ba obo sarkar phaige rinai abo hai to kono kok sajagyako noi tino chini bobagra no saikanarika so gai chin bogra bo clear khain sarika tan ke 125 amendment bill sudu Tripura o TTADC simi rijaklak notice ni 10 ta district council o rijaknai abo bo jedino Tripura riu joto jagan rijaknai mane kheno je 10 ta district council 125 amendment bill jodi rikhangke eklogi ekta dinono abo rijaknai hinoi sikang simen abo bo sajak tongo te miyao chini bobagra bo akono saikanarika ke tabu ro sate klaio miyao je jonojati morcha ni chini Tripura sa leader rok borok phai je samani kok chini BJP sarkar phaigengke TTADC o 125 amendment bill abo daktiro sungmannai je samani te chini bobagra yango home ministry official thangone call khlai bo je clarification hamani sabani kok kubui oro chung wansuk ne hangke chini bobagra kok kubui chin bobagra je samani abo 100% kubui tan hingke 125 amendment bill ঠিক আছে abo BJP sarkar yago ungui mano tangoi BJP sarkar yago hangke tini o borok sarkar chalok tong haibano 125 amendment bill abo sudu ADC simi riklak abo 10 ta district council haikeba chin notice bisingo ekta dino
একলগি রিজাকনাই আবো শুধু বিজেপি সরকার তিতিয়া দিছে ফাইকে ন বন সরকার ফাইহনই রিজাকনাই আকগিয়া আবো কুবুইকক ফিয়াবা মিয়াও যে মিনিস্টার বিকাশ দেববর্मा যে सायखनानै माने आं बिनि कगो हंके जे जों बुनि मेसेज खनामन बिसंतो चिनि रनजित सारबो सायखनानै गा क्लियर खालायनो चिनि सारमियाबा कुमा सायखनानै गा चिन बुबाक रागा तो डाइरेक्ट न होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल बाय कक सालायखनै क्लियरिफिकेशन हाका आबो जत खनामन यागलोगो साबनि कक साबो कक कुबै साइदं ताताल साइदं जों सिराय सिरायखन से मानो एक्चुअली ओ जागाव आं सानमु जोङो चिनि যারা জনজাতি মোজানে চিন তিপাসা লিডার সক ঠিক আছে নরক তিপাসা লিডার বগৈ তিপাসা নিবাই বুসুক সামু কাম খাই দং আবত নং সাইমানাই হাইপানো ই জরাও আবো হাই বিজেপি সরকার ফাইকে 125 এমেন্ডমেন্ট বিল রিজাকনাই আবো হাই উতাসাদি তামিনকে অবো হাই নুং সামানি তো जों যতন সাইমান দং অবো হাই নুং সামানি তো নুং জাস্ট বুট পাইনা বইছি হ্যাঁ মানে তিপাসা নো तिपासा रक जाते बिजेपि बुदनां थु रिखांके ओ जों जे नुं जे सामानि आबो रिजागनाय सामानि आबन ब्ले माने बुट बेंक ता खाइतो जागाव जों जतनो क्लियर का सेमानो साबो तातल कक्सा साबो कुबि कक्सा ते तानि बय अकक साइदं जों जतन सेमानो एक्चुअली ओ जागाव आं सानाम जों मानिके तिपासानि मानथाय बा जे जा तिपासानि जों चिनि मानथाय माने जागाव बा सान माने जागाव ओ जागाव पॉलिटिक्स नि कक तुया तो खाना ब्लेखाना हामनाय तामिंगे पॉलिटिक्स बाय जों कुरुङै तो हांगे दफान बय सामु ख्लाय मायांनाय आं सानामो जों तिनि कुबै कक सानाय आबो जेते कुबै कक ताबुसु जरा SIR इलगल माइग्रेन पुसबे ख्लायनानै इंथु रोमान स्क्रिप्ट सानथानि फानंथु चिनि बिजेपि नि तिपासा जारा जनजाति तिपासा लिडार तंग तनाय रखनो आं ताबुसु जरा सानमानि आं नुगिया को बरकनो SIR नि बागै बरक जबा ख्लायमानि कक सामानि आं ताबुसु जराव जनजाति मोनसानि चिन तिपासा लिडार नि खुक्ति खनायाको SIR तिप्राव चालंथु इलगल माइग्रेन पुसबे ख्लायथानि फानंथु आं ताबुसु जराव बरनि खुक्तुइ क्लियर के खना माने नुगियाको जनजाति मोर्चानि चिन तिपासा लिडारनि बिसिंग ते रोमान स्क्रिप्ट सानथानि बो आं क्लियर के नुगियाको आं जे नुगियानो आं माने नरक सानफान दखाना बेबा आं नुगियानि आन मगल क्लायने कगनो सां साइखनाले बो जदिन नरक ता बुसुक जराफानो जे नां माने चिन बगै SIR इलगल माइग्रेन पुसबे ख्लायथानि रोमान स्क्रिप्ट सानथानि आबो रक्सिन ताबुक बो खरां तिसाइ मायाको के तिनि 125 एमेंडमेंट बिल चिन तिपासन बुदना हना बगै अबाय कक ताताल साया तंखेन हामनाय नि नं थायो आं किसे रिक्वेस्ट खालामनांगौ तानेंगे इ जरा जों थानसांना जरा इ जराव जों पॉलिटिक्स नायै चिनि तिपासन मानथायनो जों तामसानाय तिपासन मानथाय नायै बुट बेंक खायनानि आबन रक्ता वानसुदि जों थानसा खायै तिपासन मानथाय भागे माननाय भागे चिन जे नां माने अबो जों भागे फुलफिल खालामनाय आबो जों वानसुना नांगौता आबन बगै आं कक कचना मोजों मानहिके अबाय जराव अबाय जों कक सायावै जों ताबुक जों जतन सायमान चिनि बुबाग्राव सायखनानिका ताबुक नि तिपासा रक आसुक बुकांलिया 1971 रग फानो ठीक আছে जों उइमान जों बुका बरक साइमिया चिन थानिवा जों मोबाइल कुरै न्यूज़पेपर कुरै खबर नुगिया जों उइमानो आजराव जों थगिजाक मान फियाबा ताबुक के 2025 ओ 2025 जराव तिपासा रब आसुक बुका कुरिखा तिपासन यागबो अनि किसु सिमानि सिनान काहे लामा सिमानि लामा दंगो नलेज दंगो आबन बगै आसुक बुकामि बुट बेंक नि बै आबाय कक सामानि बुकामि ते तिपासा जों थकाय जायगे जों जतन सायमान आबन बगै इ जराव आं के सानमु जोंगो पॉलिटिक्स बा बुट मान बगै अबाय कक सायवै चिन तिपासा नि बगै जे नांमानि चिनि बिजेपि नि जारा जनजाति मोजां तिपासा तंनाय रक CPM नि चिन तिपासा तंनाय रक कांग्रेस नि चिन तिपासा तंनाय रक IPP नि तिपासा तंनाय रक तिप्रा मथनि चिन तिपासा तंनाय रक नरक जतन थानसाक लायै चिनि SIR चिन तिप्राव लागावना निंथु इलगल माइग्रेन पुसबे ख्लायथानिव जबा ख्लायनानि निंथु ते रोमान स्क्रिप्ट नि बागैबो जत थानसाक लायै जबा ख्लायनानि निंथु आ जागाव नं BJP CPM कांग्रेस तिप्रा मथा IPP लायै जों तिपासा हनै आन्दोलन
haike ba choba khlai mankhe si chini man thaino dakte no mannai hinai angke dong thaino kok khosana mani go so asung snai jotono hambai tipra sa eglok to